Wala yung promoter, naka-break nun eh. Na iPhone, check mga 14, 128, Starlight. Open na lang, ma'am. Wow, Check nito, ma'am. iPhone 14, iPhone 14, 128. 128, Starlight. Wow, nakaranas Pag din. midnight ano yun. Tapos black no. Ay, hindi pwede. Ayan. Check nyo dyan, ma'am, kung may mga scratches, dents, or damage. Wow. Pag nakonek kasi sa internet, ma'am, nag-run na warranty. Wow, Hindi natin nice. Ooh. Check nyo, ma'am, physical. Okay. May charger na ba siya, ma'am? Bahala sila, sir. Basta units lang akin. Pag iPhone, ma'am, na 16 pa baba, pag gumamit ng charger, yung ano lang, ma'am, 25 watts. Ito ano to, di ba? Opo, wag lang yung mga sa Android na 60 watts, matataas yun. Check lang natin, ma'am, scratch, dents. Double check. Okay na yun sa 12 years old, sir? Oo naman, ma'am. Ganda. Matutuwa na yung ma'am eh. iPhone to eh. Grade 6, graduation and Di ba? birthday. Ayan na po talagang uso ngayon, ma'am. Sa mga regalo. Pati nga debut, ma'am eh. Oo nga, Cellphone na all. lang eh. Nakapin ko na, ma'am. Okay. Sana all, ganyan tayo nung maliit pa. Wala. Spaghetti lang. Spaghetti lang, pababa pa. Spaghetti tsaka pansit. Ay, naku, ngayon ang mga bata. Sa iPhone. Magtataas daw ang iPhone. Oo, ma'am eh. Ito, mapipace out na ngayon nun eh. Kaya kaunti na lang ang ano yan. Stocks. Magpi-15 na kayo, ma'am, if ever. Oo. Saka na tayo magpalit. Set up ko lang, ma'am. Okay pa. Budget mo. Papakonek lang ako, ma'am.